Bonjour tout le monde. Dans la continuité de cette série des vidéos concernant le paramétrage de notre dossier comptable, aujourd'hui je vais vous présenter comment on va importer le plan comptable. Parce que c'est difficile de saisir compte par compte. C'est-à-dire prendre structure, plan comptable, et on doit prendre bouton droit. C'est bouton droit, ajouter un nouvel élément. Ici par exemple vous allez mettre par exemple 6111, donc on va donc 3 1 2 3 4 5 6 7, donc 8, parce qu'on a dit que la longueur du compte c'est 8 chiffres. Intitulé achat de marchandises par exemple, on va dire ok. Alors on a qui s'agit ici, il s'enregistre. Donc, eh ben, il faut saisir compte par compte. Alors, chose qui est difficile un peu, c'est la raison pour laquelle il fallait, donc je vais sélectionner et supprimer. Vous allez importer le plan comptable. Alors, il faut respecter un petit peu l'ordre. Le premier élément du paramétrage du plan comptable, premièrement, c'est la création de dossier comptable, ce qu'on en a fait là, tout à l'heure, hier. Deuxièmement, c'est l'importation du plan comptable. On va l'importer. Alors, comment on va faire? Donc, je vais supprimer. Donc, toujours, c'est structure, plan comptable. Tous les éléments qui composent notre dossier et se trouvent au niveau de l'onglet structure. Voilà, plan comptable, analytique, tiers. Donc, on va connaître au cas par cas ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va importer le plan comptable. De quoi avons-nous besoin? Premièrement, on aura besoin d'un plan comptable sous format Excel. C'est celui-là. Alors, je vais l'ouvrir. Regardez, donc là, c'est le plan comptable marocain sous format Excel. Il y a les numéros de compte, il y a les intitulés, il y a type général et type de champ et type. D'accord. Vous n'allez pas vous préoccuper, donc هذا هو البلان كونتابل. هذا البلان كونتابل سو فورما اكسل غنحطو لكم حتى هو في الجوجل درايف وتيلوشارجيوه باش يمكن لكم تخدموا به. دونك هذا نحتاجو لهذا، وغنحتاجو اوسي on aura besoin بلان كونتابل مي فورمات تكست. كيفاش غنديروا هذا الفورمات تكست؟ غنشدوا هذا البلان كونتابل غنوريكم هنايا ici pour sélectionner كاع هذا الطابلو. غنديروا كوبيي. j'ai copié هذا البلان كونتابل كامل. علاش وريت هنايا pour sélectionner كاع لي شون كاع لي سيلول اللي كاينين في هاد لا فوي. داكور. et je supprime هذا نحيدو. دونك فورمات تكست شنو نديرو؟ دونك سيليكسيونيت انا البلان كونتابل ديالي فورما اكسل. غنجي هنا ندير بوطون دروا نوفو ونقلب هنا على التكست. ها هي دوكيومون تكست هي ايسي. غنسميه بي سي بلان كونتابل. ها هو. غنجي لهنايا وغندير مالوغوزمون ما عطاتنيش ندير كولي، خصني نعاود. انا غنسيليكسيوني هاك هنايا كوبيي، غنقول ليه وي، غندير هنا وندير كولي. ها هو البلان كونتابل تكولا ليا. ريغاردي تكولا ليا في فورمات تكست. شنو خصني ندير؟ هاد لي زيسباس اللي هنايا ما بين لي نيميرو دو كونط و لي زانتيتولي و جي و جي دي خصني نعوضهم ببوان فيرغول، ما خصهمش يبقاو ليا هكاك. كيفاش غندير؟ غنمشي لإيديسيون وغندير رومبلاسي. مي افون باش ندير رومبلاسي غنشد هاد ليسباس هذا ما بين واحد و كونط، اي اسباس خديتوه وديروا ليه كوبيي. ها هو كوبيي. غتمشي ايديسيون وغتمشي رومبلاسي. دونك غنكولي هذاك ليسباس، غنحطو راه ليسباس ديالي ها هو هنايا، وغنقول ليه رومبلاسي بوار بوان فيرغول. دونك خصني نقلب عليها فوالا نحيد. دونك غندير رومبلاسي تو.
Voilà. Donc, de remplacer l'espace camel par. Donc, je vais la vidéo je vois comment ça se passe. Donc, là, je vais faire fermer. On va dire enregistrer. Donc, أنا قاديت هذا ما بقيتش غنحتاجو هذا بلان كونطابل اكسل ما بقيتش غنحتاجو دونك غنخدم بهذا بلان كونطابل فورما تكست ولكن مازال خاصني ان بلان كونطابل فورما ساج بارامترابل كومون جو فو فير غنرجع لعند ساج غندير فيشيي وغنمشي لهذا فورما امبور اكسبور بارامترابل ونكليكي عليها غتعطيني هاد لاباج وغنمشي ندير نوفو جي كليك سور نوفو نوفو غادي نسمي ان بلاصه ديك ليطوال غادي نسميه حتى هو بلون كونطابل وغندير انغيستري ملي كندير انغيستري كتعطينا اون بواط دو ديالوغ كوم سا فيها فورما دو فيشي اكريتور كونطابل بي سي غير هنا كتعطيك بار ديفو اكريتور كونطابل انا خاصني نقلب على لي كونت جينيرو اي اناليتيك باسكو هما اللي كيخصو وهنايا خصنا نديرو هادوك لي شون اللي كاينين في البلان كونطابل ديالي فورمات تكست عندنا numéro de compte intitulé type de compte et type نقلب هنايا numéro de compte غندير insérer كطلع نعاود نقلب على l'intitulé insérer كطلع type de compte insérer كطلع et type insérer et ça remonte مازال اونكور خصني نخدمها شويه غنمشي لهاد التيب دو كونت هادي غندير بارتيكولا نو باردون تيب دو كونت غندير تيب دو كونت غنمشي بروبريتي وغندير جي اوكي و تيب غنمشي بروبريتي وندير جي دي اوكي دونك هاد جي و جي دي كنصوبهم من بروبريتي Après, je vais la particularité, je vais la dernière manipulation. Il y a type de fichier délimité. Oui. Ou quand il y a délimiteur de champ, je vais mettre point virgule. Délimiteur de champ, point virgule. Je suis désolé, ils font dire son nom. Donc, je vais m'arrêter ici un petit moment. Ben voilà. Et donc, comme vous pouvez remarquer, on a créé le document texte et le document plan comptable texte et document plan comptable format paramétrable. Donc, normalement, les étapes indispensables pour l'importation du plan comptable. Maintenant, on va l'importer. Ben, ça reste très simple. On va prendre fichier, importer, format paramétrable, on clique. Premier format c'est celle-là, c'est PCMA, c'est format paramétrable de Sage. Ouvrir et on vous dit d'importer le format texte. Regardez. Donc voilà. Et on attend. Ok. Et on va vérifier est-ce que le plan comptable a été rempli. Voilà. Bravo. Donc voilà, donc c'est ça les étapes généralement là pour l'importation du plan comptable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Justement, il faut revoir la vidéo plusieurs fois. Les étapes de paramétrage parce que je suis simple, mais je vais les écritures après. Et voilà, merci beaucoup, bonne journée.